ओम शांति। आज साकार महावाक्य 24/8/2024। मधुर संतान माने सुखदाता बाबा को बहुत बहुत स्नेहर सहित मन पकाओ। मन न पकाइले स्नेह होई पारिबो नाही। प्रश्न, बाबा पिलामानंकु प्रत्येह जोगर अभ्यास करिबा पई इशारा अर्थात निर्देश काहेकि देउछंती? उत्तर, काहेकि ना जोग द्वारा ही आत्मा पावन हेबो। जोग द्वारा ही संपूर्ण वर्षा नहीं पारिब। आत्मार सबु बंधन समाप्त होइजिब, विकर्मरु मुक्त होइजिब, दंडरु मुकुली जीव। जेते बाबांकु मने पकाइब सेते खुशी रहिब, लक्ष्यर निकटतर हेबार अनुभव हेब, केबे हेले थकिब नाही। अविनाशी सुख पाइबा, सेथिपई जोगर अभ्यास निश्चित करिबाकु हेब। गीत बचपन के दिन भूला न देना। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने गीतर एई धाड़ीर अर्थ बुझिले एबे तुमे माने बंचिथिबा अवस्थारे अविनाशी बाबांकर होइछ, सारा कल्प तो लौकिक पितांकर होइछ। सत्यजुगरे मध्य लौकिक पितांकर हेउछ, एबे केवल तुमे ब्राह्मण संतान माने अविनाशी पितांकर होइछ। तुमे जानिछ अविनाशी बाबांक ठारू आमे अविनाशी संपत्ति नेउछु। जदि बाबांकु छाड़ी देबा तेबे अविनाशी संपत्ति मिली पारिबो नाही। तुमे बुझाइले मध्य अल्परे केही राजी हेउ नाहांती। मनुष्य बहुत धन चाहुचंती, धन बिना सुख मिली पारिबो नाही। धन भी दरकार, शांति भी दरकार, निरोगी शरीर भी दरकार। तुमे संतान माने ही जानिछ दुनिया रे आज कौन अछि, काली कौन हेबो। विनाश तो सम्मुखरे दंडायमान, एही कथा काहारी बुद्धिरे नाही। जति बुझिबे जे विनाश सम्मुखरे छिड़ा होइछि तेबे कौन करिबाकु हेबो एकथा जानि नाहांती। तुमे जानिछ एपरि लागुछि केतेबेले हेले भी लड़ाई लागिजिब, टिके अग्निकणा पड़ीगले विस्फोरण हेबो, हाहाकार होइजिब, डेरी हेबो नाही। आगर मध्य टिके कथारे केते बड़ लड़ाई लागिगला। पिलामाने जानिछंती पुराणा दुनिया शेष होइबाकु जाउछि, सेथिपई एबे जल्दी बाबांक ठारू वर्षा अथवा संपत्ति नेबाकु हेबो। बाबांकु सर्वदा मने पकाइले बहुत हर्षित होई रहिबो। देह अभिमान आसीबा द्वारा से खुशी समाप्त होई जाउछि। देही अभिमानी हेले बाबांकु मने पकाई पारिबो। देह अभिमान आसीबा द्वारा बाबांकु भूली दुख पाउछ। तेबे बाबांकु मने पकाइबो जेते सेते बेहद बाबांक ठारू सुख पाइबो। एठाकु तुमे आसीच एहीपरि लक्ष्मी नारायण हेबा पई। राजा राणी प्रजांकर चाकर बाकर एथिरे बहुत फरक रहिछि ना। वर्तमान पुरुषार्थ कल्प कल्पांतर निमंते स्थायी होइजिब। पछरे समस्तंकु साक्षात्कार हेबो आमे केते पुरुषार्थ करिछु। एबे मध्य बाबा कहउचंती निजर अवस्था को देखुथाओ। मिठारू मिठा बाबा जहाँक ठारू स्वर्गर वर्षा मिलुछि तांको आमे केते मने पकाउछु। तुमर समस्त आधार जोग उपरे रहिछि। जेते स्मरण करिबो सेते खुशी मध्य रहिबो। बुझिबे बास एबे निकटरे आसी पहुँचिछु। केही केही थकी मध्य जाई थांती। जणा नाही लक्ष्य केते दूररे अछि। लक्ष्य स्थल पहुँची गले परिश्रम सफल होइजिबो। दुनिया एक कथा जानि नाही जे भगवान काहाकु कहा जाउछि। एकथा मध्य कही थांती हे भगवान, पुणी कही थांती माटी गोड़ी भितरे भगवान अछंती। एबे तुमे जानुछ आमे बाबांकर होई जाइछु, तेणु एबे बाबांक मतरे ही चलिबाकु हेबो। विदेश रे थिले मध्य सेठारे रही बाबांको मने पकेइबा उचित। तुमको श्रीमत मिलिछि, बाबांको मने न पकाइले आत्मा तमो प्रधान रो सतो प्रधान होई पारिबो नाही। तुमे कहूछ बाबा आमे आपणक ठारू पूरा वर्षा नेबु, जेपरि आम ब्रह्मा बाबा स्वर्गर संपत्ति नेउछंती। आमे मध्य पुरुषार्थ करी तांकर उत्तराधिकारी निश्चित हेबा। मम्मा बाबा राजराजेश्वर राजराजेश्वरी हेउछंती, तेणु आमे मध्य हेबु। परीक्षा तो समस्तंक पई गोटिए, तुमको बहुत अल्प शिखाउछंती। शिखा जाउछि केवल बाबांको मने पकाओ। एहाकु कहा जाउछि सहज राजयोगर बल। तुमे बुझुछ जोग द्वारा बहुत शक्ति मिलुछि। आमे कौनसी विकर्म कले बहुत दंड पाइबा, पदभ्रष्ट होइजिब। जोगरे ही माया विघ्न पकाउछि। तुमे जानिछ आमे पापन दुनिया को जाउछु। जे ब्राह्मण हेबे से निमित्त हेबे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण न हेले
ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଚନା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେମାନେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିଁ ଅଟୁ। ସେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଶରୀରଧାରୀଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ। ଆତ୍ମାମାନେ ତ ଉପରେ ପରମଧାମରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ବର୍ଷା ଅଥବା ପ୍ରାରବ୍ଧର କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପ୍ରାରବ୍ଧ ନେଉଛ, ଯାହା ଦୁନିଆ ଜାଣିନାହିଁ। ଏବେ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ସତର୍କ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଅମୁକ ଯଦି ଏପରି କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏକଦମ ଉଡ଼ାଇ ଦେବୁ। ବିନାଶର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ବମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରଖିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁତ ହେଉଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଥିଲା କି? ଲେଖାଯାଇଛି ଯବନମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ, ପାଣ୍ଡବ ଓ କୌରବମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଯବାନମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବମ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ନଚେତ୍ ପଛରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ନ କଲେ କ୍ରୋଧରେ ଯାଇ ବୁଡ଼ି ମରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ରାଗିବାର ତ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ପଛରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ହେବୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ବାବାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବା। କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କର୍ମ କରିବା ବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଭୁଲି ଯାଉଛ ଅଥବା ଫୁର୍ସତ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବସିଯାଅ। ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବୁ। ଏକାଠି ଭାବେ ବସି ଯୋଗ କଲେ ତୁମେ ଭଲ ଯୋଗ କରିପାରିବ। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଏଠାକୁ ଆସ ବା ନ ଆସ, କେହି ବିଦେଶ ଗଲେ ପୁଣି ତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ୟାଦର। କେଉଁଠାକୁ ଯିବାର କଥା ନାହିଁ। ଘରେ ରୁହ, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ପବିତ୍ର ନ ରହିଲେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସି କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବେ। ମନ୍ମନା ଭାବର ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ପୁଣି ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାର। ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ରାସ୍ତା ବାବା ବତାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ତ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣିପାରିବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆସିପାରୁନାହଁ, ବର୍ଷା ହେଉଛି ଅଥବା କର୍ଫ୍ୟୁ ବା ସାନ୍ଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଇନ ଜାରି ହେଉଛି, କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହ। ଚାଲି ବୁଲି ସ୍ମରଣ କର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଓ ତୁମେ ଦେବତା ହୋଇଯିବ। ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ହିଁ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାଦିନକୁ ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ଆଜି ହସୁଛ, କାଲି କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ନେବା ଉଚିତ। ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ ନା, ପୁଣି ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ଏହାକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଯେବେ କି ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଉଚ୍ଚପଦ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଭୁଲ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସ୍କୁଲରେ ଯିଏ ନ ପଢ଼ିବେ ପାଠୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ। ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ୟାଦ ନ କଲେ ଯାଇ ପ୍ରଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚାକର ବାକର ହେବେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ? ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ରିଫ୍ରେଶ ହୋଇଯାଉଛ। ଅନେକ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ମାତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଘରେ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲ। ତୁମକୁ କେତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଯାଉଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଅଚାନକ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପରସ୍ପରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ କଲେ ଆମେ ଏପରି କରିବୁ। ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବମ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ବଳରେ ହୋସିଆର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏପରି ନ ହେଉ, ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏପରି ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ନେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଏହି ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହୋଇନାହିଁ। ସମୟ ଦରକାର। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜଣା ନାହିଁ କୌଣସି ସମୟରେ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ୁଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଖସି ପଡ଼ୁଛି।
मृत्यु केते सहजरे सम्मुखरे ठिया होइछि। धरित्री मध्य हलुछि, सबुठारु अधिक काम भूमिकंप करिब। किंतु विनाश हेबा पूर्वरु बाबांक ठारु पूरा वर्षा नेबाकु हेबो। सेतिपई बहुत श्रद्धारे बाबांकु स्मरण करिबा उचित। बाबा आपणक व्यतीत आमर द्वितीय केही नाहांती। केवल बाबांकु ही स्मरण करि चलो। केते सहज रीतिरे बुझाउछि, जेपरि छोट छोट पिलांकु बुझा जाइथाए। आ कोनोसी कष्ट देउ नाही, केवल मने पकाओ। आउ तुमे चित्तारे बसी जळी मरिछ, एबे ज्ञान चित्तारे बसी पवित्र हुआ। तुमको पचारुछंती आपणकर उद्देश्य कौन कह। समस्तंकर जे पिता से कहउछंती मते मने पकाइले तुमर विकर्म विनाश हेबो एवं तुमे तमो प्रधान सतो प्रधान होई जीवो। समस्तंकर सद्गतिदाता एकमात्र बाबा अटंती। वर्तमान बाबा कहउछंती केवल मोते मने पकाइले तुमर कलंक बाहरी जीवो। एतिकी संदेश तो दे पारिबो ना। निजे याद रे रहिले जाई अन्य को याद कराई पारिबो। अन्य को रुचिर सहित कहि पारिबो, नचेत हृदय बाहरिबो नाही। बाबा कहउछंती जेउठी थिले मध्य जेते संभव केवल मते मने पकाओ। जदिओ खाइबा पीबा आदि रे टिके असुविधा होइथाए, घरे तो रहिबाको पड़िथाए। घरे रही बाबा को मने पका। जी मिलुछंती तांको एई शिक्षा दियो, मृत्यु सम्मुखरे दंडायमान। बाबा कहउछंती तुमे सबु तमो प्रधान पतित होई जाइछ, एबे मते मने पकाई पवित्र हुआ। आत्मा ही पतित होइछि। सत्य जुगरे आत्मा पावन थाए। बाबांक स्मृति द्वारा ही आत्मा पावन हेबो, आ कोनोसी उपाय नाही। एही संदेश समस्तंकु देई चल, तेबे मध्य अनेकंकर कल्याण करि पारिबो, आ कोनोसी कष्ट देउ नाही। पुरुषोत्तम मासरे मध्य जाई बुझाओ जे सबुठार पुरुषोत्तम किए। सत्ययुग आदि रे एही लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थिले। एमानंकु एपरि पुरुषोत्तम कराइला वाला एवं स्वर्गर स्थापन करला वाला केवल बाबा अटंती। सब आत्मा मानक पावन करुथिबा जणे मात्र पतित पावन बाबा अटंती। सबुठारु उत्तमरु उत्तम पुरुष कराइला वाला हेले बाबा। जे पूज्य थिले से पुणी पूजारी होइचंती। रावण राज्य रे आमे पूजारी होइछु, राम राज्य रे पूज्य थिलु। एबे रावण राज्यर अंतिम समय आमे पूजारी रो पुणी पूज्य हेउछु। बाबांकु मने पकाइबा पई अन्य मानकु मध्य रास्ता बताइबा उचित। बुढ़ी माता माने मध्य एही सेवा करिबा उचित। मित्र संबंधी मानकु मध्य बाबांक परिचय दियो। कुह शिव बाबा कहउचंती तांको मने पकाइले तुमे स्वर्गर मालिक होई जिवो। निराकार शिव बाबा समस्तंकर सद्गति दाता बाबा सब आत्मा मानकु कहउचंती मते मने पकाइले सतो प्रधान होई जिवो। एहा बुझाइबा तो सहज अटे ना। बुढ़ी माता माने मध्य एही सेवा करि पारिबे। एहा हेउची मूल कथा। विवाह व्रत जेउआड़े भी जाओ, कानरे एही कथा सुनाओ। गीतार भगवान कहउचंती मते मने पकाओ। एही कथा को समस्ते पसंद करिवे। अधिक कहिबार आवश्यकता नाही। केवल बाबांकर संदेश देवा को हेबो जे बाबा कहउचंती मते मने पकाओ। अच्छा, एपरी भाव भगवान प्रेरणा देउछंती। स्वप्न साक्षात्कार हेउछि, शून्यवाणी हेउछि। बाबा कहउछंती मते मने पकाइले सतो प्रधान होई जिवो। तुमे निजे मध्य केवल ही चिंतन कले बेड़ा पार अथवा नौका पार होई जिवो। आमे वास्तव रे बेहद बाबांकर होइछु ओ बाबांक ठारू 21 जन्मर वर्षा नेउछु। तेणु खुशी रहिबा दरकार ना। बाबांको भूलिबा द्वारा ही कष्ट हेउछि। बाबा केते सहज भावे बताउछंती मते मने पकाइले समस्ते बुझिबे जे एहाकु सठिक रास्ता मिलिछि। एही रास्ता केबे केही बताई पारिबे नाही। एपरि समय आसीबो जे तुमे घरु बाहरकु बाहरी पारिबो नाही। बाबांको मने पकाई पकाई शरीर छाड़ी देबो। अंतकाल रे जे शिव बाबांको स्मरण करिबो, पुणी नारायण जोनि रे जन्म हेबो। लक्ष्मी नारायणकर राजवंश रे आसीबो। बार बार बा अनेक बार राजपद प्राप्त करिबो। बास केवल स्नेहर सह बाबांको स्मरण कर। तांको स्मरण न कले स्नेह किपरि करिबो। सुख मिलिछि तेणु स्मरण करि जाउछ। सुख मिलिछि तेणु स्मरण करा जाउछि।
ଦୁଃଖଦାତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସ୍ନେହ କର। ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ପାଠପଢ଼ାରେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିବାର ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସଂକଳ୍ପ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମୃତିକୁ ଚେକ୍ କର। ଏତିକି ନୁହେଁ ଯେ ଟିକେ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିନେଲି ବା ଭୁଲ ମାଗିନେଲି, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲି। ତେବେ ଯିଏ ଯେତେ ବି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପାପ ବା ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ ହୋଇଗଲା ତାର ଚିହ୍ନ ଲିଭିଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂସ୍କାର ରୂପକ ଖାତା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ସଫା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଏହି ପୁରୁଣା ପ୍ରଥାକୁ ଆପଣାଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟେ। ଅପବିତ୍ରତା ମୋର ସଂକଳ୍ପ ବୃତ୍ତି ବା ସ୍ମୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିପାଦରେ ସାବଧାନ ରୁହ। ସ୍ଲୋଗାନ, ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ନିରାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପବିତ୍ରତାର ରହସ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକଳ୍ପ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବା। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କ୍ରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ କାମ ବିକାର ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ପବିତ୍ରତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ରୂପରେ ସ୍ୱାହା କରିଦିଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।